فلور ملز ایسوسی ایشن کی ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا تیسرا روز، آٹے کی ترسیل بند ہونے سے قلت پیدا ہونے کا خدشہ، تمام فلور ملز میں کام بند، چیئرمین عاصم رضا کا ود ہولڈنگ ٹیکس کے خاتمے تک ملز بند رکھنے کا اعلان، کہا وفاق کی جانب سے تاحال کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ فلور ملز کی ہڑتال، تنوروں کو آٹے کی سپلائی بند، آٹا نہ ملنے سے نان بائی ایسوسی ایشن کی مشکلات میں اضافہ، نان بائی ایسوسی ایشن نے اجلاس طلب کر لیا، صدر نان بائی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ہڑتال ختم نہ ہوئی تو تنور بند کرنا پڑیں گے۔ بجٹ کے آفٹر شاکس، تعمیراتی مٹیریل خریدنا بھی دشوار، سیمنٹ، اینٹ اور سریا مزید مہنگا، سیمنٹ کے بیگ کی سرکاری قیمت 1360 روپے مقرر، درجہ اول 1000، اینٹ کی قیمت 15200 روپے ہو گئی، سریا فی ٹن ریٹ 2,55,000 اور فی کلو 260 روپے کا ہو گیا، فٹ بجری کی قیمت 260 روپے کی ہو گئی، تعمیراتی مٹیریل کے ریٹس کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چیئرمین سیمنٹ ڈیلرز شیخ عبدالمجید کا ہڑتال کا اعلان، کہا کسی کمپنی سے سیمنٹ کی سپلائی نہیں لیں گے، جب کاروبار نہیں چلے گا تو ٹیکس کیسے آئے گا۔ ادھر گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا، 25 جولائی تک مطالبات منظور نہ ہوئے تو پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، دال، چنا، بیسن اور کالے چنے بھی غریب کی پہنچ سے دور، دال ماش 500 روپے، دال چنا 305 اور کالے چنے 310 روپے کلو میں فروخت، بیسن 300 اور چاول 270 روپے کلو ہو گئے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے خلاف اعلان جنگ، پی ایم اے رہنماؤں نے کہا کہ کمیشن روایتی اقربا پروری کا گڑھ بن چکا ہے۔ 24 جولائی کو پنجاب بھر سے ڈاکٹرز اور سول سوسائٹی کے نمائندگان پی ایچ سی سی کے سامنے دھرنا دیں گے۔ 22 جون کو جو سیشن ہوا ہے اس میں فسطائیت، ڈکٹیٹرشپ اور مارشل لا کی واضح آپ کو تصویر نظر آتی تھی کہ ہم نے جائز احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے ممبرز کو ایکسپیل کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہمارا چیمبر بند کیا گیا، ہمارا سٹاف واپس لیا گیا، جس کی کوئی مثال نہیں۔ بجلی بلوں اور مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی کا گرینڈ احتجاج کا اندیا، اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کی گھن گرج، کہا یہ حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں، فارم 45 والی حکومت جلد آئے گی۔ پنجاب اسمبلی کے باہر اپوزیشن کا عوامی اسمبلی اجلاس، فارم 45 کے مطابق جیت کے دعوے دار 25 ارکان نے حلف اٹھایا، حکومتی ناقص کارکردگی اور مہنگائی کے خلاف قرارداد پیش، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ریلی بھی نکالی گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نون لیگ کی بڑی بیٹھک، وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات جلد متوقع، مخصوص نشستوں اور عدت کیس کے فیصلے پر بات چیت ہوگی، سپریم کورٹ فیصلے پر آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دیں گے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر حکومتی ایوانوں میں ہلچل، وزیراعظم شہباز شریف کا صدر آصف زرداری سے رابطہ، فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیراعظم نے صدر کو فیصلے پر اپنی پارٹی اور حکومتی نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ بڑا کلیئرلی لگا کہ آئین ہار گیا اور بیگ مات جیت گئی، اور وہ کرش اور امی کی محبت جو ہے اس نے پاکستان کے تمام تر جو رولز ریگولیشنز ہو سکتے ہیں، جو تقاضے ہیں قانون کے، وہ سب جو ہے ان کو بالا طاق رکھ دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے آئین ہار گیا، بیگ مات جیت گئیں، فیصلے میں بانی پی ٹی آئی پر پیار اور محبت کی بارش کی ہے، وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کے تنقیدی نشتر، کہا فیصلے سے آئین دوبارہ لکھا گیا، سپریم کورٹ نے فیصلے سے نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے عدالت سے ایک اور بڑا ریلیف، عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو رہا کر دیا گیا، سزا کا فیصلہ کالعدم قرار، روکار بھی جاری،
पी टी आई लाहौर की क़यादत का फैसले पर खुशी का इजहार, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। लाहौर से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। टीम बानी पीटीआई की जिना हाउस, अस्करी टावर समेत 10 मुकदमात में गिरफ्तारी डालेगी। जेआईटी ने जिना हाउस और अस्करी टावर समेत 10 मुकदमात में बानी पीटीआई को गुनहगार करार दिया था। जो आज का फैसला है ना, ये अल्लाह के नज़दीक इन्होंने अल्लाह की हदों को छूने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़तदार इंसान को इज़्ज़त दी है। और जो इन्होंने घुसे हैं ना ये उसमें घरों में, और इमरान खान के घर एक घरेलू औरत बुशरा बीबी, देखिए इन्होंने कितनी ज़्यादती की है, लेकिन अल्लाह ताला ने आज इनको ज़लील और ख्वार किया। अदलिया पे अदम इत्मीदी की फ़िज़ा उस वक्त कायम हो रही थी जब चंद जजेस ने मैनेज फैसले करने शुरू किए। तो अब मेरा ख्याल है फ़ैसलों में आज़ादानापन का एक नया नज़र आ रहा है नुक्ता। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये सही डगर पे हर चीज़ चल जाएगी। जारी केस ज़्यादा देर नहीं चल सकते। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान गुज्जर ने कहा, बुनियाद केस अपने इंजाम को पहुंचना शुरू हो गए हैं। बानी पीटीआई तमाम जाली मुकदमात से जल्द बरी हो जाएंगे। बानी पीटीआई को मजीद कैद में रखने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई लाहौर हाफिज ज़ीशान रशीद का अदालती फैसले पर रद्द अमल। कहा, इद्दत केस के फैसले से अदलिया का अवाम पर एतमाद बहाल हुआ। चंद दिनों में अवामी मसाइल पर अवाम सड़कों पर होंगे। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने सनम जावेद की रिहाई की रोककार जारी की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज़ कबल सनम जावेद को 9 मई के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी किया था। पीटीआई लाहौर क़यादत का मीनार पाकिस्तान जलसे की दरख्वास्त से लाताल्लुकी का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई लाहौर के मुताबिक जलसे की दरख्वास्त पीटीआई के किसी कारकुन ने ज़ाती हैसियत में दी। बानी पीटीआई के बगैर मीनार पाकिस्तान पर जलसा नहीं किया जाएगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से इराक के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। पीआईए और इराकी एयरलाइन के ज़रिए ज़ायरीन की रवानगी पर भी गौर। कहा, पाकिस्तान और इराक की आवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जामिया अशरफिया आमद। मोहतमिम जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम अशरफी से मुलाकात। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने इस्तकबाल किया। सिराजुल हक ने मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की इयादत की। वज़ीर आला पंजाब का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम का फैसला। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले शहरी मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से ज़ायद और 500 यूनिट तक 10% मुआवजे की अदायगी पर सोलर पैनल मिलेंगे। लाइफ स्टॉक की तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। हुकूमत फार्मर्स को लाइफ स्टॉक कार्ड मुहैया करेगी। कार्ड पर माहाना और 15 रोज़ा बुनियाद पर जानवरों के लिए फीड हासिल की जा सकेगी। मंसूबे पर 4 अरब से ज़ायद रकम खर्च की जाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने का मिशन। आलूदगी के खात्मे के लिए माहौलियाती मॉनिटरिंग सेंटर कायम किया जाएगा। मंसूबे पर 82 करोड़ 16 लाख रुपए लागत आएगी। फ़ज़ाई और आबी आलूदगी की मॉनिटरिंग और प्लास्टिक के मुज़र असरात की निगरानी की जाएगी। हुकूमत का 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी का मंसूबा। नया PC1P तैयार। 16 हफ्तों में आलात और मशीनरी खरीदी जाएंगी। पोल नस्ब और कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। बैनुल अक़वामी तर्ज पर पंजाब भर के शहरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। पंजाब हुकूमत की महकमा बल्दियात पर नवाजिशात। 78 अरब रुपए शहर की गलियों की तामीर और मुरम्मत के लिए मुख्तस कर दिए। किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के लिए LDA को कोई फंड न दिया गया। शहर भर में 56 जलूस बरामद हुए। 416 मजालिस मुनक्किद की गईं। CCTV कैमरों से जलूस और मजालिस की निगरानी।
आई जी पंजाब की RPOs DPOs को मुहर्रम सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी की हिदायत। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान का क़याम, SP डॉल्फिन शाहमीर खालिद की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद। मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया। शाहमीर खालिद ने कहा कि शहर में तमाम नाकाजात पर मशकूक गाड़ियों और अशखास की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत का आशूरा पर आम तातील का ऐलान, 16 और 17 जुलाई को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी के बाद SNGAD ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया। मौसम के बदलते तेवर, तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात की 15 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। खबरदार, होशियार, लाहौर समेत पंजाब भर में 15 जुलाई तक बारिश होगी मूसलाधार। PDMA ने फ्लड अलर्ट रिपोर्ट जारी कर दी। DG PDMA के मुताबिक दरियाए रावी पर कायम भारतीय डैम्स में पानी की सतह 37% तक है। सैलाबी खतरे के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल हैं। वासा लाहौर जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ गामजन, MD वासा ने रेन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का आगाज़ कर दिया। गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास डायरेक्टर P&E मुदस्सिर जावेद ने डैशबोर्ड के बारे में ब्रीफिंग दी। कहा, डैशबोर्ड की मदद से मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाती है। शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन, दाता दरबार, समनाबाद और अहम शाहराहों पर लाइन मार्किंग मुकम्मल। 2 शिफ्टों में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी। DC राफ़िया हैदर कहती हैं, तमाम जोन्स में लाइन मार्किंग, हदूद पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त, मोना सिलाही समेत 9 मुलजिमों का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश किया गया। चौधरी मोना सिलाही समेत 6 मुलजिम इश्तिहारी करार। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज तनवीर अहमद शेख ने चालान पर इब्तदाई समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। मोना सिलाही और ज़ेगम अब्बास के अलावा 7 मुलजिमों की जायदादें मुंजमद। सरकारी हस्पतालों से अद्वियात चोरी का मामला, हस्पतालों का बर्खास्त शुदा और हाजिर सर्विस अमला मुबैना तौर पर चोरी में मुलव्वस निकला। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों ने अद्वियात चोरी करके फरोख्त करने का शहर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी, रवां साल 37,477 चालान टिकट्स जारी। CTO लाहौर का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। कहा, मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और अपना सफर महफूज बनाएं। CTO अमारा अतर के हुक्म पर रोड सेफ्टी एजुकेशन का दायरा वसी। बंद रोड पर मिनी मजदा एसोसिएशन के लिए ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद। SP ट्रैफिक सदर शहजाद खान ने शुरका को कवानीन के बारे में आगाही दी।